ವರೆಗೂ 23ನೇ ವಚನದಿಂದ 32ನೇ ವಚನ ತನಕ. 32ನೇ ವಚನ ತನಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಭಾಗ. 1 Corinthians 11:23 से लेकर 32 ಅದೇ 23 నుండి 32 ವರೆಗೂ. ಮೊದಲ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಿಂದ 32ನೇ ವಚನ ತನಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಭಾಗ. और मैंने तुमको पूछा दिया कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया गया धोती दिया. ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. इसी से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लोहों में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो. ನೀವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. इसलिए जो कोई अनुचित से प्रभु की रोटी खाए या कुछ पिए वह प्रभु की देह लहू का अपराधी ठहरेगा. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಪರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು, ರೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. यदि हम अपने आप को जानते तो दंड नहीं पाते. ಆದರೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ಇವರಿಗೆ ಲೋಕದವರ ಸಂಗಡ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. तो वे भाग को आशीष से प्रार्थना करेंगे. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हमारे जीवित सच्चे स्वास्थ्य परमेश्वर पिता, आराधना में कृपा दिए पिताजी, हम तुझी आराधना करते हैं. जो हम पाप में जो कुछ के समान से कोड़ी रहते हैं वैसा हम पाप के कारण आपसे दूर थे. हमारे पापों के लिए आप क्रूस पर लहू बहाए, आपके लहू के द्वारा हमारे पाप भगदड़ होने के लिए सबों की सहायता करिए. क्योंकि आपका वायदा है मैं आने तक यही तुम करते रहो और मैं आने तक मेरे मृत्यु का प्रचार करो बोले हैं. प्रभु यीशु आपके आने तक आपके मृत्यु का प्रचार करने के लिए और हम मेरे भाग ले विश्वास योग और आपके मृत्यु का प्रचार करें, हमारी सहायता करें. मुझको भाई निकोलस को भी लोह धोकर पौधे शुद्ध करके चलाइए, सुनने वालों में कार्य करिए और उनके मनों को भटकने से बचा के रखिए. हर एक को अपने कब्जे में करके चलाइए. देखें अंधकार शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देते हैं. आप ये अगुवाई करें. छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. यहाँ पर हम देखते हैं हर संडे ये प्रभु का वचन पढ़कर हम मेज में भाग लेते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆದಿವಾರ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದೊಂದು ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. దేవుని బిడ్డలంగా మనము రక్షణ పొందిన వారు మనము ఆరాధన సత్యంతో ఆత్మతో ఆరాధన చేయాలా. ఆ తర్వాత బలలో పాలు పొందాలా. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ఆ తర్వాత మన రాబడిలో 10 భాగం దేవునికి ఇవ్వాలా. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಪಾಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ఆ తర్వాత ప్రవాణ యేసు రాకడ, ప్రవాణ యేసు క్రీస్తు మరణం మన లోకంలో ప్రకటిస్తూ ఉండాలా. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದು ಬರುವಿಕೆ, ಆತನೊಂದು ಮರಣ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕು. ప్రవాణ యేసు మరణం అనగా మరణ పైన జయం పొందినాడు ఆయన. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಆತನ ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. మీకు అనుభవం ఎక్కువ లేకపోతే ఉది చెప్పాలా. ప్రవాణ యేసు నాకు క్షమించాడు, నా కొరకు సైన్యపుత్రుడు లేచాడు, ఆయన నాకు ఇప్పుడు పరలోకం పోతాడు, నువ్వు నమ్ముకో అట్లా చెప్పాలా. ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೋಗುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ఒక వాడిలో ఒక బ్రదర్ ఉండేవాడు. ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ పోయినా చెప్పేవాడు. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಡಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು. అయ్యా నన్ను రక్షణ యేసు నాకు రక్షణ ఇచ్చాడు, నాకు శాంతి ఇచ్చాడు, నువ్వు నమ్ముకో, నువ్వు ఇస్తాను అనేవాడు. ಅಯ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದು, ನೀನು ಸಹ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದ್ಕೋ. మీరు అట్లా చెప్పాలా. ನೀವು ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. అట్లా చెప్తేనే దీనిలో పాలు పొందాలా. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ఊరికి దీనిలో పాలు పొంది నాకు ఆశ్రమం దొరుకుతాయని అట్లా అనుకోదు. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. అట్లా నీకు ఆశ్రమం దొరకదు నీకు. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. అది ఆశ్రమం ఎప్పుడంటే నువ్వు దీనిలో పాలు పొంది యేసు ప్రభు యొక్క సువార్త, యేసు మరణము, ఆయన సమాధి ఇవ్వడము, మళ్ళీ లేవడము, మళ్ళీ తిరిగి రావడము, ఆయన ರಾಕಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ చెప్పాలా. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ
ಸತ್ತಂಥ ವಿಷಯ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ, ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಂಥ ವಿಷಯ, ಆತನು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ. అప్పుడు దీనిలో పాలు పొందాలా, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. సాక్ష్యం అంటే ప్రభాన యేసు కొరకు సాక్ష్యంగా ఉండాలా. ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಾವಿರ್ಬೇಕು. ఇప్పుడు విన్నామದ ఆరాధనలో యేసు ప్రభుని హృదయంలో అంగీకరించాలా. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. యేసు ప్రభుని దేవుడు నా కొరకు యేసు మరణించి తిరిగి లేచాడు అని విశ్వాసం ఉంచాలా. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. హృదయంలో విశ్వాసం ఉంచాలా, ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. నోటితో ఒప్పుకోవాలా, ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. నోటితో ఒప్పుకోవాలా, యేసు ప్రభుని ఒప్పుకోవాలా, యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకోవాలా. ಬಾಯಿಂದ ಏನಂತ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ప్రభాన యేసు నా రక్షకుడు, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ఒప్పుకోవాలా, ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. నా సృష్టికర్త, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, అదే నా రక్షకుడు, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ఈ ఒప్పుకోవాలా, నోటి ద్వారా ఒప్పుకోవాలా. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. లోకంలో అనేక శోధన కూడా వస్తుంది మనకు. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಂತಗಳಾಗಿವೆ. ప్రభాన యేసు క్రీస్తు పేరిట మాకు ఎంతో మరి హింసించేవారు ఉంటారు. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. మనకు సతాయించేవారు ఉంటారు, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸತಾಯಿಸುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ఎన్నో శోధన మనకు తీసుకొస్తారు, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. అందుకు మనము యేసు ప్రభు పక్షంగా ధైర్యంగా నిలబడి ఉండాలా. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. నీకు ధైర్యం లేదు, మళ్ళీ ఒప్పుకోవడం లేదు, లేకపోతే హృదయంలో అంగీకారం లేదు, అయితే నువ్వు బలిలో పాలు పొందలేవు. ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ. నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పడం భయపడతావు అంటే అది కూడా డేంజరే. ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ. ఎందుకంటే ముందు పిరికేవారు అనగా భయపడేవారు నరకానికి పోతున్నారు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಡಿಗಳು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. చూడండి వచనం అది 21 కీర్తన మన ప్రకటన 21:8 ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 18వ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ. ఆత్మ సంపన్నేవాడు భయపడడు, ఈ రెండుని ఆ దేవునికి భయపడాలంట. ಮತ್ತೆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಆತ್ಮದೇಹ ಎರಡು ಕೂಡ ఉండాలంటే ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ మన ಈ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಕೂడదు, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಬಾರ್ದು, దేవునికి భయపడాలి. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. అందుకని చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ప్రభువైన యేసు అన్నాడు, ఎప్పుడైతే మీరు దీనిలో పాలు పొందారో అప్పుడు నన్ను స్మరించన్నాడు, నాకు ముజే యాద్ కరో. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. అదే ప్రభువైన యేసు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. అపోస్తలుడు పౌలు అంటాడు, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ హెబ్రీ పత్రిక ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 3వ అధ్యాయము 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో మొదటి 2 చూద్దాము అందరం కలిసి. ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲು 2ನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3వ ಅಧ್ಯಾయంలో 1, 2, 3. ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲು 3 ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಿಂದ ಜನರಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವ ಪ್ರೇಷಿತನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಾತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗಿಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನವರಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అదే ఇక్కడ రాయబడింది 2వ వచనంలో, वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था लिखा है. 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಾತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. मूल रावण ने क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 5 ने कहा, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे. 5 वचन. 5ನೇ ವಚನ, ಮೋಶೆಯು ಸೇವಕನಾದ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का वो घर हम हैं. यदि हम साहस पर, अपनी आशा से घमंड पर
अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟಾಗುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡೆ ತನಕ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರಾದರೆ ನಾವೇ ದೇವರ ಮನೆಯವರು. तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु येसु क्रिस्तु దేవుని ఇంటికి ఆయన అధికారి ఉన్నాడు. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. దేవుని ఇల్లు ఎవరు? మనమే దేవుని ఇల్లు. ದೇವರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವೇ. దేవుని ఇల్లు మనమే. ದೇವರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ. మీ హృదయం దేవునికి ఆలయం తెలియదా అంటాడు. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು? మొదటి కొరింథీ 3వ అధ్యాయంలో, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ అక్కడ చూస్తాం, ನೋಡ್ತೇವೆ. 26 చదవండి, 26 26 27ನೇ ವಚನ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 अध्याय का 16 17ನೇ ವಚನ. ಸಾರಿ, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 17ನೇ ವಚನ చదవండి. हाँ, तो यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो बोल के लिखा है, तुम हो. 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಆ ಆಲಯವು ನೀವೇ. ಅದೇ మన అధికారి ఎవరు? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ. మనం పాడబడతాం, క్రీస్తు సర్వాధికారి, క్రీస్తు సర్వాధికారి. ನಾವು ರಾಗ ಹಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ఆయనే సర్వాధికారి ఉన్నాడు. ಆತನೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. అదే ఆయన అధికారానికి మనం ఒప్పించుకోవాలి, అప్పగించాలా. ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು. అంటే మనం ప్రభు కొరకు మనం కూడా విశ్వాసం అనగా నమ్మకంగా ఉండాలా, ఫెత్తులు ఉండాలా. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ఎందుకు? ప్రభువైన యేసు దేవుని కొరకు విశ్వాస యోగ్య ఉన్నాడు అని నమ్మకంగా ఉన్నాడు ఆయన. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు స్వయంగా తన కుమారుడు యేసు ప్రభు విషయంలో ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ ದೇವರೇ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಮಾರನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 42 ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥము, ಏಷಾಯನ ಬರೆದಂತ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. యెషయా గ్రంథం 42 అధ్యాయము. ಏಷಾಯನ ಬರೆದಂತ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. మనం చదువుదాం 1 నుంచి. ಮೊದಲನೇ ವಚನದಿಂದ 1 నుంచి చదువుదాం 5 వరకు. 5ನೇ ವಚನ ತನಕ. ಏಷಾಯನ ಬರೆದಂತ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಿಂದ 5ನೇ ವಚನ ತನಕ అందరం చదువు కలిసి ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇರಾ ದಾಸ್, ಇಗೋ ನನ್ನ ಸೇವಕನು, ಇವನಿಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ, ಮೇರಾ ಜೀ, ಇವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು, ಅವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವನು ಅನ್ಯಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವನು. ಇವನು ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಭಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಜ್ಜಿದ ದಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕದ, ಕಳೆಗುಂದಿದ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಿಸದೆ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನಕ ಇವನು ಕಳೆಗುಂದದೆಯೋ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗದೆಯೋ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವನು. ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವವು. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಹರವಿ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೌದು ಭೂಚರರಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ. దేవుడు ప్రభువైన యేసు విషయంలో సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. సాక్ష్యము, ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నా దాసుని చూడండి అంటున్నాడు. ನನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, నా దాసుడు నమ్మకమైన వాడు, ನನ್ನ ದಾಸನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. मेरा दास को देखो, जो मेरे दास को देखो बोल के हिंदी में, मेरे दास को देखो. ನನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ఆయన విశ్వాస నమ్మకమైన ఆయనే. ಈತನೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತನೇ. ఆయన న్యాయం తీసేవాడు దేవుడు ఉన్నాడు. ಆತನ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఇక్కడ రాబడి దాని విషయంలో ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 3వ వచనంలో, 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बच्चों को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा. 3 वचन. 3ನೇ ವಚನ, ಜಜ್ಜಿದ ದಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕದೆ ಕಳೆಗೊಂದಿದ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಿಸದೆ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನು. वो नहीं थकेगा न युवा छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನಕ ಇವನು ಕಳೆಗುಂದದೆಯೋ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗದೆಯೋ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವನು. ದ್ವೀಪಾಂತರಗಳು ಇವನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವವು.
तो भाइयों यहाँ प्रभु यीशु मसीह बारे में लिखा हुआ है। ಪ್ರಿಯರಿದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. हाँ, प्रभु यीशु मसीह टिमटिमाती बत्तियों को नहीं बुझाएगा. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ನಂದಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಆರಿಸೋದಿಲ್ಲ. हाँ, कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ेगा लिखा है. ಆತನ ಜಜ್ಜಿದ ದಂಡನ ಆತನು ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ. तो प्रभु जो सच्चाई से न्याय चुकाने वाला प्रभु है. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸತ್ಯದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయన నమ్మదగిన వాడు దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయన నమ్మకమైన ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయన ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. అందుకు హెబ్రీ పత్రిక చూసినాం మనము. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. 3వ అధ్యాయంలో 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో చూసినాం. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. మొదటి వచనంలో ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ మొదటి 2 ಮೊದಲ 2 ವಚನಗಳು. इसलिए हे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जो अंगीकार करते हैं ध्यान से करो. वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था. यहाँ लिखा है हे पवित्र भाइयों, बोल रहा है हे पवित्र भाइयों. ಮತ್ತೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಹೋದರರೇ. हाँ, पवित्र भाइयों, पवित्र बहनों, పరిశుద్ధ సహోదరే, పరిశుద్ధ సహోదరియరే. तो जितने लोग ఎవరైతే రక్షణ పొందినారో, యేసు రక్తం కడుక్కున్నారో వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధులే. ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾರೋ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, పరిశుద్ధರೇ. దేవుని బిడ్డలారా, విశ్వాసులారా, మనము దేవుని కొరకు విశ్వాసంగా నమ్మకంగా ఉండాలి. మనము ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. మోషే దేవుని ఇల్లంతట్లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ఆయన ಮೋಶೆ ಆತನು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. అందుకు మోషే ప్రధాన యేసు క్రీస్తు దేవుని గొర్రె పిల్ల, ఆయన దేవుడు యేసు ప్రభు, వాళ్ళు ఇద్దరు పాటలు పాడుతున్నారు అక్కడ, పరలోకంలో పాటలు పాడుతున్నారు అక్కడ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಶೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕುರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹಾಡುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ఇక్కడ చూడండి, ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ప్రకటన 14వ అధ్యాయంలో, ಪ್ರಕಟಣೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14వ అధ్యాయంలో ఉంది. ఇక్కడ మోషే తర్వాత దేవుని గొర్రె పిల్ల పాట పాడుతున్నారు. ఇక్కడ ಮೋಶೆ ಮತ್ತೆ ಕುರಿಮರಿಯ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವಂತರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಚನ. सब मिलके पढ़ेंगे, अंदर कलसी 15 वही है क्या? हाँ, नहीं वो 15 का दिन. हाँ, 15 का दिन पढ़ो. ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ದೇವರ ದಾಸನಾದ ಮೋಶೆ ಹಾಡನ್ನು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹತ್ತಾದವುಗಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನ್ಯಾಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. तो ఇక్కడ మోషే తర్వాత గొర్రె పిల్ల యేసు ప్రభు ఒక పాట ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಶೆ ಹಾಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಹಾಡನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಶೆ ಇಲ್ಲ, దేవుని ఇల్లంతలో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ಮೋಶೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ మనం పరిశీలించుకోవాలా, మనం దేవుని ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉన్నామా లేదా. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. దేవుని మందిరంలో మనం ఏ పని చేస్తున్నామో, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ పని నమ్మకంగా చేస్తున్నామా లేదా. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲ. దేవుని మందిరంలో ఉండి దేవుని పని నమ్మకంగా చేయాలా. ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. దేవుడిని ఇచ్చిన వరము దేవుని కొరకు వాడుకోవాలా. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರ ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪಾಟలు పాడే వరం ఉంటే దేవుని కొరకు పాటలు పాడాలా. ನಿನಗೆ ರಾಗ ಹಾಡುವಂತ ವರ ಇದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಗ ಹಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸುವಾರ್ಥ ವరం ఉంటే ನೀನು ಸುವಾರ್ಥ చెప్పాలా. ನಿನಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂತ ವರ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವరం ఉంటే వచ్చి ప్రార్థన చేయాలా. ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವರ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. నీకు మరి అనేక మంది వాళ్ళు పడిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళను నువ్వు లేపాలంటే ఆ వరం ఉంటే నువ్వు వాళ్ళకి ఆదరించి బలపరచాలా. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕರು ಬಿದ್ದಂತವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ವರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಅವ್ರ ಎಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ దేవుని ఇంట్లో మనం ఏ పని ఉంది, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದೆ, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. అదే దేవుని ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉండాలా. ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. మన వ్యక్తిగా నమ్మకంగా ఉండాలా, కుటుంబంలో నమ్మకంగా ఉండాలా. తర్వాత
మందిరంలో నమ్మకంగా ఉండాలా. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. అప్పుడు పరలోకంలో మనకు బహుమానం ఉంటది. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ఎంతో మంది నమ్మకంగా లేకపోయినారు, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಇರದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದರು. అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకు అవిశ్వాసంతో అవిశ్వాస గుంపులో తొలగిస్తాడంటే, బయట పడేస్తా అంటే ఆ అవిశ్వాస గుంపులో ನೆಟ್ಟೆಸ್ತಾಡು. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರನ್ನು ನೂಕಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲೂಕಾಸ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಸುಧಾಮ್ ನೋಡಿ, ಲೂಕಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, ಲೂಕಾಸ್ ಸುವಾರ್ತ ಲೂಕಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ లూకాస్ సువార్తలో అధ్యాయ 12. లూకాన్ బరెద సువార్ತೆ 12ನೇ అధ్యాయ. అందులో మనం చదువుదాం వచనము 41 నుంచి 48 వరకు చదువుదాం. ಅದರಲ್ಲಿ 41ನೇ ವಚನದಿಂದ 48ನೇ ವಚನ ತನಕ. ಲೂಕಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ನೇ ವಚನದಿಂದ 48ನೇ ವಚನ ತನಕ కలిసి ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ವಿವೇಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮನೆವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾರು? ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಆಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುವನು, ಆ ಆಳು ಧನ್ಯನು, ಅಂಥವನನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಳು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿಕೊಂಡು ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅಮೆಲೇರುವುದಕ್ಕೂ ತೊಡಗಿದರೆ, ಅವನು ನೆನೆಸಿದ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಆಳಿನ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೊಡಿಸಿ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸುವನು. ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಳು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಂತಹವನ ಅಥವಾ ಅವನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ತಿಳಿಯದೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದನ್ನು ನಡೆಸುವುದವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ಯಾವನಿಗೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದೆಯೋ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆಯೋ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವರು. ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಗಿಂತ ಪನಿ ಏನ್ చేస్తున్నావు? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? దేవుని మందిరంలో ఏం పని చేస్తున్నావు? ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ఎవరికైనా వచ్చి ఆదరిస్తున్నావా? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ಆದರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ఎవరికైనా వచ్చి ఆదరించి వాళ్ళకు సాయం చేస్తున్నావా? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆದರಣೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? లేకపోతే నమ్మంగా ప్రార్థనకు వస్తున్నావా? ಅಥವಾ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? లేకపోతే నమ్మంగా రాత్రి అంతా నైట్ ప్రార్థన చేస్తున్నావా? ಅಥವಾ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? లేకపోతే నమ్మంగా ఉపవాస ప్రార్థన వస్తున్నావా? ಅಥವಾ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? లేకపోతే ఆరాధనలో ఫస్ట్ ప్రార్థన వస్తున్నావా? ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? మరి ఎవరైతే ఇంకా సరిగ్గా రావట్లేదు వాళ్ళకి పోయి దర్శించి తీసుకొస్తున్నా వాళ్ళకు, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಭೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತವರ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ఈ అంతా వదిలిపెట్టి ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು కొందరు ఇంకా స్వామి రావడం ఇంకా లేట్ అయింది, ప్రభు నా యేసురావు రావడం లేదని తాగుడు ಮುಗಿಸೋಣ తాగుడు. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ತಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು. తాగుతున్నారు, తర్వాత మళ్ళీ కొట్లాట ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜಗಳವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. జగడ మళ్ళీ కొట్లాట. ಆದ್ರೆ ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಡೋದು. అప్పుడు దేవుడు ಅವಾಗ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು? ఇక్కడ రాయబడింది 46లో 46ನೇ ವಚನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಉನ್ಕಾ ಭಾಗ್ ನಿಕಾಲ್ ಕೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯೋ ಮೇ ಡಾಲ್ ದೇಗಾ ಉನ್ಕೋ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಕಹಾಂ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ? ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನರಕ ಮೇ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡರ್ಪೋಕ್ ಹೇಡಿಗಳು, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯೋ, ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರು, ಘಿನ್ಯಾನೋ, ಜಾರರು, ಹತ್ಯಾರೋ, ಕೊಲೆಗಾರರು, ವ್ಯಭಿಚಾರೋ, ಮಾಟಗಾರರು, ದೋನೋ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕ ಸಬ್ ನರಕ ಮೇ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो दूसरी मौत है. ಅದು ಎರಡನೇ ಮರಣ. तो अविश्वासी वहां जा रहे हैं सब लोग. ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो अविश्वास में हम नहीं जाना चाहिए. ನಾವು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. అందుకు ప్రభువైన యేసు మనం చూడాలా. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. మనకు పరిశుద్ధ పిలుతో మనకు పిలిచాడు. ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. అయితే మనం పరిశుద్ధంగా జీవించాలా. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. మాటలు, ఆలోచనలు, పనులు, వైఖరిలు, నడవడిలు అన్నిట్లో పరిశుద్ధంగా ఉండాలా. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ఇప్పుడు పరలోకం పోతాం మనం. ಅವಾಗ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. అందుకు రాయబడి ఇక్కడ బల్ల మన మధ్యలో ఉంచబడింది. ఇక్కడ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮೇಜು ನಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. మన జీవితం సరి చేసుకోవాలా, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. మన జీవితం ఇట్లా అది అన్ని ఉన్నాయా లేదా, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ, లేదా ఎప్పుడైనా మందిరానికి వస్తున్నా ఎప్పుడో పోతున్నా అది నడవదు అది, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗೋ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. అంటే ఇక్కడ నడుస్తుంది, అక్కడ నడవదు, అక్కడ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, అక్కడ పరలోకం నడవదు, అక్కడ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ఒక సేవకుడు చెప్పాడు, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು, పరలోకం చాలా పెద్ద విశాలం అంట. ಪರಲೋಕ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. అయితే ఇట్లా అపనమ్మకస్తుల వరకు దేవుడు పరలోకం తీసుకోడు, పరలోకం ఖాళీ ఉంచుతాడు. అయితే అలాంటి వాళ్ళు తీసుకోడంట, బయట తొలగిస్తాడు. ಪರಲೋಕ ಖಾಲಿ ಇಕ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನು. అయితే పరలోకంలో ఎవరు వస్తారంట, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, నమ్మకంగా జీవించేవారు వస్తారంట. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. మోషే దేవుని ఇల్లంతట్లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు, ಮೋಶೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. మరి కొందరు సేవకులు ఇక్కడ చూస్తున్నాము, ఇంకా యేసు రాకడ ఆలోచిందని అంత కొట్లాట జగడము, భయంకరంగా మాటలు, తాగుడు, అంత వాళ్ళు చెడిపోయినారు అంత వాళ్ళు. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತಡದಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಕರು ಅವರು ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜಗಳವಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು. వాళ్ళు అప్పగిన రక్షణ కూడా వారు నిర్లక్ష్యం చేశారు. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಸಹ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ఓ ఆ రక్షణ అనే మన భయంతో భక్తితో దాన్ని కొనసాగిపోయినారు. ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೊನೆಗಾಣಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ఆ ఒకసారి రక్షణ పొందిన కూడా సార్ అయిపోయింది సార్ అంటున్నారు. ಒಂದ್ ಸಾರ್ತಿ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿನಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ తీసుకున్నా సాల్, ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಾಕು. మళ్ళీ ఏ మీటింగ్ రావడం లేదు, మళ్ళీ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ఎప్పుడైనా సండే వచ్చి ఆరాంశ వచ్చారు, ಮತ್ತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. అట్లా దేవుడు దానికి ఒప్పుకోడు, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ఆ దేవుడు ఎవరిని అంటే నమ్మకంగా ఉండే వరకు వెతుకుతున్నాడు. ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 121 కీర్తన 121ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕ್ಷಮಿಸಂడి 101 ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ 101ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 101ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ఇక్కడ ప్రభు విశ్వాస అనగా నమ్మకంగా జీవించే వారి విషయంలో కూడా రాశాడు దేవుడు. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. మొదటి 101లో చూద్దాం, 101ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 4 నుంచి మనం చదువుదాం, 8 వరకు చూద్దాం. 4 to 8 4ನೇ ವಚನದಿಂದ 8ನೇ ವಚನ ತನಕ అందరు కలిసి ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಮೂರ್ಖತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವೆನು, ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು, ಸೊಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು ಉಬ್ಬಿದ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು, ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮೋಸಗಾರ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬಾರದು, ಸುಳ್ಳುಗಾರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕೂಡದು, ಯೋಹಾನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕರೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ ಬರುವೆನು. देश के सब दुष्टों का भोर मैं सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा. यहाँ पे लिखा है, प्रभु क्या बोल रहा है 6 वचन में, मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेगी, ये मेरे संग रहेंगे, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा. 6 वचನ. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು, ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. అయితే మనం పరిశీలించుకోవాలా, ఈ బలిలో పాలు పొందే ముందు నేను ఇప్పుడు నమ్మకంగా ఉన్నా లేదా అని మనం పరిశీలించుకోవాలా. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా ఉన్నామా లేదా, ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲ. ప్రభు ఏం చెప్పాడు లూకా సువార్తలో, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಲೂಕಾ ಸುವಾರ್ತ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಲೂಕಾ ಸುವಾರ್ತ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ప్రభు ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఒక వాక్యం చూద్దాం ఇక్కడ, తొమ్మిది 10 9-10ನೇ ವಚನ. ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-10ನೇ ವಚನ. కలిసి ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನ್ಯಾಯದ ಧನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೆ 11-12ನೇ ವಚನ ಸಹ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನು ಬಹಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯನಾಗಿರುವನು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಜವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರು? ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸೊತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರಾದರೆ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರು? 11 में लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा लिखा है. 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಧನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರು? ಈ ಲೋಕములో ಈ ಧನ ಎಟ್ಟೋದಂತ ಅಧರ್ಮ ಅಂట. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. మనకు జీతం వస్తుంది, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ఆ జీతంలో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలా? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ 10వ ಭಾಗం తీయాల ఫస్ట్. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂಬಳ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 10ನೇ ಭಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಈಗ నవమాస ఏం చేయాలంటే నవమాస కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభువా ఈ నవమాస మా దగ్గర ఉంది, ఇంకా దానికి అంత పిల్లలకు ఫీజు కట్టాలా, మళ్ళీ బట్టలు, మళ్ళీ భోజన వస్తువులు, ಈ ಅನ್ನಿట్లో మరి ದೀವಿಂಚಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ చేయాలి. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು 90% ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಉಳಿದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಗ ಕಲಿಸಿಂದಿ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಅಂಕಲವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬರಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬರಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಬರಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಪೂಜೆ ಅಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ನಾನು ಅಡಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾ ಅಂಕದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ನೀವು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೇನು? అసలు మందిరం లేదనా, ప్రార్థన లేదంట. అసలు మందిర ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ವಾಕ್ಯಂ లేదు, ಭಕ್ತಿ లేదు. ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. మన రక్షణ అయిపోయింది, బొమ్మ తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. మనం ఎట్లా బరకత ఉండదు, బరకత ఎట్లా ఉండదు, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಕತೆ ಇರುತ್ತೆ? బరకత ఉండదు, ಇರೋದಿಲ್ಲ. అసలు ఉండదు, అట్లా ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. అయితే ప్రభు అది ముందే అన్నాడు, మీ अधर्म के धर्म में तुम अधर्म के धन में तुम फेथफुल नहीं है तो जो तुम्हारा असली स्वर्ग राज में तुमको कौन देगा? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯದ ಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? పరలోకంలో మన కొరకు దేవుడు ఐశ్వర్యము మహిమ మన కొరకు ఉంచాడు. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అది నిత్యం అది మహిమ రాజ్యం, ಅದು నిత్యತ್ವಕ್ಕೆ ఇರುವಂತ ಮಹಿಮೆ ರಾಜ. అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉంది, అక్కడ ಅಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. అక్కడ భక్తులు ఉన్నారు, అక్కడ దేవుని భక్తులు ఉన్నారు, అక్కడ భక్తులు ఉన్నారు. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. కోటాను కోటి దూతలు ఉన్నారు, అక్కడ దూతలు ఉన్నారు. ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರು ಇರ್ತಾರೆ. అక్కడ పరలోకంలో మనకు దేవుడు స్థలం ఇవ్వబోతున్నాడు. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ತನು ಸ್ಥಳ ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ವಾಗ್ದಾನ ఉంది, నేను మీ కొరకు స్థలం సిద్ధపరుస్తున్నాను. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. స్థలం సిద్ధమైన తర్వాత మీకు తీసుకొని పోతాను. ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. స్థలం మన కొరకు స్థలం సిద్ధపడాలా, అప్పుడు పరలోకంలో తీసుకుపోతాడు దేవుడు. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲು ಪಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗ ಕರ್ತನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. మన స్థలం లేకపోతే తీసుకుపోడు ప్రభు. ನಮಗೆ ಸ್ಥಳನೇ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. మన టైం ఇస్తాడు, ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ఎందుకు టైం ఇస్తాడు? ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ? మనం సిద్ధపడాలా, ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಪಡಬೇಕು అంటే ప్రభు నీ పరలోక రాజ్యం రావడానికి అర్హత లేదంటే అని చెప్పాలా. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನೆ ದಿನ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. అన్ని మన పాపాలు ఒప్పుకోవాలా, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ప్రభు కొరకు సిద్ధపడాలా, ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಬೇಕು. అప్పుడు దేవుడు తీసుకుంటాడు. ಅವಾಗ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ఒక పెద్ద ఆయన పరలోకంలో పోయినాడు. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯಾತನು ಆತನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ఆయన చాలా సేవ చేసిండు. ఆయన ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ అని అంటున్నాడు. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఇప్పుడు గంటలు మరణిస్తాడు, ಈಗ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ఇట్లా అంటున్నాడు. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. వాళ్ళ కొడుకులు సాక్ష్యం చెప్పాడు. ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? చనిపోతే బాగా, నేను చనిపోతే బాగా అంటున్నాడు. ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, నేను చనిపోతే బాగా, ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, చనిపోతే బాగా అట్లా అంటున్నాడు. అట్లానే అంటున్నాడు. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. అంటే చాలా ముఖం పైన కూడా చాలా సంతోషము, ప్రకాశం లేదంట. ಮತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲ. నేను చనిపోతే బాగా అంటున్నాడు, చనిపోతే బాగా అంటున్నాడు. ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎందుకు అట్లా అంటున్నాడు? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ అంటే సిద్ధపడలేడు, ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ. తర్వాత ಅದಾದ್ಮೇಲೆ దేవుడు ఆయన కనికరించి ఆయన సేవ అంతా జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుడు ఆయన మార్చాడు. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ನೋಡಿ, ಆತನ ಪರಿಶ್ರಮ ನೋಡಿ ದೇವರೇ ಆತನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. అంటే మన మరణం వరకు సైతాన్ వెంబడిస్తూ ఉంటది. ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ತನಕ ಸೈತಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ఈ పాపం చేసినావు, ఇట్లా మాట్లాడినావు, అది చేసినావు, ఇట్లా సైతాన్ వెంబడిస్తూ ఉంటది. ನೀನು ಇದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈತಾನ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ఆత్మ శరీరంలో
ఆ శరీరంలో ప్రాణం ఉంది, ఆ ప్రాణంలో ఆత్మ ఉంటుంది. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ఆ తర్వాత ఎల్డరు చనిపోయినాడు. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಿರಿಯನು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದನು. ఆ చనిపోతే ఆయన ఎక్దం ప్రకాశమైన ముఖం అంతా ప్రకాశమైన ప్రకాశము. ಸತ್ತಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿತ್ತು, సంతోషము, ಸಂತೋಷ ಬಂತು. చూసారా? ನೋಡಿದ್ರಾ? అంటే సంతోషం అంటే పరలోకంలో పోయినాడు అలా. ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದನು. అట్లా దేవుని బిడ్డలారా, పరలోకం అంటే ఊరికే అట్లా అంతో ఎంతో సువాసనగా అంత ఈజీగా దొరకదు మనకు. ಬೇರೆ ಪರಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. అదే దేవుని కొరకు నమ్మకంగా ఉండాలి మనము. ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. అప్పుడు పరలోకానికి పోతాం మనం. ಅವಾಗ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. అందరు పరలోకానికి పోరు. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ప్రభు అని అందరు పోతారు పరలోకానికి. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೇನು? నా తండ్రి చిత్తం జరిగించే వారే వాళ్ళకి పరలోకం. ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. తండ్రి చిత్తమే మనం పరిశుద్ధంగా ఉండాలా. ತಂದೆ ಚಿತ್ತನೇ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. తండ్రి చిత్తమే మనం నమ్మకంగా ఉండాలా. ತಂದೆ ಚಿತ್ತನೇ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. అప్పుడు మనం పరలోకం పోతాం. ಅವಾಗ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. అయితే ఈ లోకము, ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ, ఈ పాపలోకము, దుష్టలోకము, అంధకార లోకం ఇది. ಇದು ಪಾಪಲೋಕ, ದುಷ್ಟಲೋಕ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಲೋಕ. ఒక్కసారి దేవుడు దాన్ని దహించిపోతున్నాడు. ఇప్పుడు ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ದಹಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನು. లోకంలో ఎక్కడ నెమ్మది లేదు. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి నెమ్మది లేదు. ಯಾವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ఒక రాజుకు నెమ్మది లేదు. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ఈ లోకానికి ఎప్పుడు అంతం తెలియదు. సడన్లీ అంతం రావచ్చు. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಯದಿರುವಂತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. यीशु बिन पापी का नहीं है ठिकाना, यीशु बिन पापी का नहीं है ठिकाना, दुनिया है दो दिन का ठिकाना, दुनिया है दो दिन का ठिकाना, सदा किसी से रहना. సదా కహా రేగా? సదా ನೀ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿ? ఎక్కడ ఉంటావు? నిత్యంలో పరలోకంలో ఉంటావు, నరకంలో ఉంటావు. ನೀ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿ? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ ಅಥವಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ? అందుకు దేవుడు మనకు ఈ మధ్యలో బల్ల ఉంచాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮೇಜನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. మనం పరిశీలించుకోవాలా. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. నా హృదయంలో నేను మోసపోతున్నానా? ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸಪಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ఆలోచనలో మోసపోతున్నానా? ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? నా మాటల్లో మోసపోతున్నానా? ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? నా పనిలో మోసపోతున్నానా? ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? మనం పరిశీలించుకోవాలా. ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. మనం ఎక్కడ తప్పిపోతున్నామో, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ సరి చేసుకోవాలా, ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ప్రభువా నాకు సహాయం చేయనా, ಕರ್ತನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, నీ రక్తాన్ని కడుగు, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ತೊಳಿ, నాకు పవిత్రపరచు, ನನಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡು, నాకు బలపరచు, ನನಗೆ ಬಲಪಡಿಸು. నీ కొరకే నేను జీవిస్తా, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. నీ ఇంట్లోనే నమ్మకంగా ఉంటా, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರ್ತೇನೆ. నీ కొరకు నమ్మకంగా ఉంటా, ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರ್ತೇನೆ. లోకంలో ఎక్కడ పోయినా నమ్మకంగా ఉంటా, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರ್ತೇನೆ. సాక్ష్యం ఇస్తాను ఆయన, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ఒక్క ಈಗ ಫಲಕ್ ಮಾರಿతే ఒక రెప్పపాటులోనే దేవుని సంఘం పైకి ఎత్తబడుతుంది. ಒಂದು ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂತದಾಗಿದೆ. సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ఇక్కడ యాంటీ క్రైస్ట్ వస్తున్నాడు. యాంటీ క్రైస్ట్ క్రీస్తు లోకానికి వస్తాడు. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬರ್ತಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. అప్పుడు ఆయన రాజ్యం ఉంటుంది అంతా. ಅವಾಗ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ఏ ధర్మం లేదు, ఏ పూజ లేదు, ఏ దేవుడు లేదు, ఆయనకి పూజించాలా. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪೂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆತನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ఆ నెంబర్ తీసుకోవాలా, ಆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. అప్పుడు రాషన్, అప్పుడు అంత సౌఖ్యం వాళ్ళకి. ಮತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. తీసుకోపోతే ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ చాలా కష్టం, శ్రమల పోతాడు. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. చాలా మంది దేవుని కొరకు, వాళ్ళు ప్రభు కొరకు నంబర్ తీసుకోకుండా ಹತ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋದರು, ತಲಾ ಇಸ್ತಾರೆ ప్రభు కొరకు. ಬಹಳ ಜನರು ಆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹತಸಾಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. అందుకు రాయబడింది, ప్రకటన 7వ అధ్యాయంలో రాయబడింది. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಟಣೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. అక్కడ లెక్కింప లేని జనాభా అక్కడ ఉంటున్నారు. అక్కడ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. కులం నుంచి వచ్చారు, ಕುಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, భాష నుంచి వచ్చారు, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ఆయా దేశం నుంచి వచ్చారు, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. వాళ్ళందరూ ఏ షరతులు కడుక్కున్నారు. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೆರೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. కడుక్కొని తర్వాత వాళ్ళకు శుభ్రమైన పవిత్రమైన సఫేద్ ఏమంటారు దానికి, తెల్లమైన వస్త్రం ధరించుకున్నారు వాళ్ళు. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. చేతుల్లో ఖజూర్ చెట్టు ఉంది, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಜೂರಿನ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಇದೆ. ఖజూర్ చెట్టు అనగా కష్టం, చాలా కష్టం. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರದ ಕೊಂಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ఆ 7 సంవత్సరాలు వాళ్ళు కష్టపడి ఆ శ్రమలో పోయి ప్రభు కొరకు జీవించి
హతసాక్షి వాళ్ళు వచ్చినంట పరలోకానికి వచ్చినంట. ಮತ್ತೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮೆ ನಿನ್ನೆ ಅವಮಾನಗಳು ಸಹಿಸಿ ಹತಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ఇప్పుడు ఇంత సౌఖ్యం ఉందా, అంత సౌకర్యం ఉన్నా వస్తులేరు, అప్పుడు ఎట్లా ప్రభు కొరకు జీవిస్తారు నాకు అర్థమవుతలేదు. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಖ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ? మనకు దేవుడు బస్ ఇచ్చాడు, ఆటో ఇచ్చాడు, డబ్బు ఇచ్చాడు, కార్ ఇచ్చాడు, బండి ఇచ్చాడు, అయినా సరే టైంకి రావలేదు. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸಹ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. అప్పుడు ఎట్లా వస్తారు, ఎట్లా రక్షణ పొందారు? అప్పుడు ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಳ್ಕೋತೀರಿ? అందుకు మనము నమ్మకంగా ఉండే మనము ప్రయత్నం చేసి దేవునికి అప్పగించుకోవాలా. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ఒక వాక్యం ప్రార్థన చేస్తాం, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ఒక దాసుడు ఉన్నాడు, ఆయన నమ్మకంగా ఉన్నాడు, ప్రభువుకు నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ಆತ ಒಬ್ಬ ದಾಸನಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ మనం చూద్దాం. ఇక్కడ వచనము 19ನೇ ವಚನ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ. 19, 20, 21 19, 20, 21ನೇ ವಚನ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಬಹುಕಾಲವಾದ ಬಹುಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಆಳು ದಣಿಯ ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 5 ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇನ್ನು 5 ತಲಾಂತು ತಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು 5 ತಲಾಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನು 5 ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಅವನ ದಣಿಯು, ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಬಳ್ಳಿ ಆಳು, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ದಣಿಯು ಸ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರು ಅಂದನು. ఇక్కడ ఈయనకి 5 దొరికితే ఇంకా 5 చేశాడంట. ಇಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ 5 ತಲಾಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 5 ತಲಾಂತ ಜೋಡಿಸಿದಾನೆ. ఇప్పుడు 22, 23 చూద్దాం అందరం కలిసి. ಈಗ 22, 23 ವಚನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಆಗ 2 ತಲಾಂತನ ಹೊಂದಿದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ 2 ತಲಾಂತು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನು 2 ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಅವನ ದಣಿಯು ಅವನಿಗೆ, ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಬಳ್ಳಿ ಆಳು, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ದಣಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. जिसको 2 मिले थे वो 4 बनाया. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ 2 ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆತನ 4 ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದನು. ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿರೋದ మనము మళ్ళీ ఇతరులను తీసుకొని రావాలా. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇತರನ್ನು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ మనమే పోతున్నాం, ఎక్కడ తీసుకుంటాం? ನಾವೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇತರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ? మనమే నమ్మకంగా లేకపోయినా ఎట్లా తీసుకొస్తాం? ನಾವೇ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ? ఇక్కడ ఒకనికి 2 దొరికితే ఆయన 4 చేశాడు. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತನಿಗೆ 2 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4 ಮಾಡಿದಾನೆ. ఒకనికి 5 దొరికితే ఆయన 10 చేశాడు. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 5 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆತನ 10 ಮಾಡಿದಾನೆ. ఇద్దరికి ఒకటే భాగం, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದೇ ಭಾಗ. ఇద్దరికి సంతోషం, ఆనందం, స్వామితో ఆనందంతో ఉన్నారు. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ, కర్తనొందిಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. అందుకు దేవుని బిడ్డలారా, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, మనకు దేవుడు రక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత, దేవుడు నಮಗೆ రక్షణ కొట్టిన ಮೇಲೆ, ప్రభు ఒక సంఘంలో నా పని ఏముంది అని మనం తెలుసుకొని దానిలో నమ్మకంగా ఉండాలా. ಕರ್ತನೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. మన పని విషయంలో, మన పని ತುಪ್ಪನ మన పని విషయంలో దేవుడు మనకు ಬಹುಮಾನ ಇస్తాడు. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. जिसका काम उसने बना रहेगा वो इनाम पाएगा. ಯಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾನೋ ಆತನು ಬಹುಮಾನ ಹೊಂತಾನೆ. जिसका काम जल जाएगा वो भी जलते जलते बच जाएगा. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆತನ ಸಹ ಸುಡುತ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. तो प्रभु हम पर दया करे, उसे काम में, उसे घर में और उसके नाम विश्वास रहे. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಆತನಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. तो आइए हम लोग परीक्षा करने का समय है, हमारे जीवन का परीक्षा करेंगे अभी. ಬಂದಿರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. అందరూ మోకరించండి. ಎಲ್ಲರ ಮೊಳಕಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ.